Steph, que ce soit aller ou bien retour? Non, ne c'est pas tard, parce que nous avons fait un travail pendant beaucoup de temps. Mais vous savez qu'il y a, euh, il y a toujours des gens pour sa place. Nous avons toujours Coco, nous avons toujours Ali. Avant, il y a Afta. Et nous avons donné la chance aussi à Sebar pour grandir comme joueur. N'oublions pas que nous sommes à parler de joueurs de 18 ans, 19 ans. Sebar, Mustafa, Pascal, Antoche. Non. Et c'est le moment, je peux dire que c'est le moment, mais on garde cette carte pour autre occasion de surprise. Mais les circonstances ont demandé ça et nous avons regardé dans le match, dans le vrai match, qu'est-ce que nous avons dans notre tête et nous avons regardé il y a beaucoup de temps. Même comme stopper, je peux dire même comme stopper, nous avons travaillé lui comme stopper, si vous vous rappelez très bien, comme moi je me rappelle bien, qu'il était à KCM avec Kanzak, c'est l'entraîneur de KCM, il a joué avec 3 arrières centrales, 3 stoppers, et Jubira joue comme stopper là-bas. Jubira, c'est un joueur polyvalent que peut donner à nous, même comme arrière droite, c'est une surprise pour tout le monde. Il est très fort sur l'arrière droite. Si un ailier gaucher peut jouer comme ailier droite, pourquoi un joueur comme ça ne peut pas jouer? Bien sûr que c'est très important d'avoir des joueurs comme ça. Non, c'est le moment et il a donné une réponse que nous avons dans notre tête. Mais si avant, il y a toujours des choses. C'est pourquoi je suis entraîneur et j'arrive à 30 ans de carrière au plus haut niveau parce que je défends mes idées. Parfois, beaucoup de personnes disent je vis au milieu, mais l'entraîneur, c'est le meilleur joueur. Mais l'entraîneur, comme parfois, je vis à droite, comme arrière droite, mais non, on ne fait pas les choses pour moi. Je fais les choses pour l'équipe, pour donner à l'équipe équilibre toujours. Et aussi, dans un moment de la saison, que nous sommes presque à la fin de la saison, nous sommes en mai déjà, c'est la fin, avec une complexité incroyable notre saison. Jubir a donné la fraîcheur, la puissance, a donné la courage aussi. Oui, c'est une chose que j'ai dans ma tête. De Jubir peut jouer là-bas au milieu comme peut jouer comme moi. Pourquoi j'ai parlé de Jubir? Parce que Coco et Bomamar sont à peu près dans la même configuration de jeu. Ils jouent comme ça. Jubira peut aller en avant, même Mabidi, les 2 premières années, jouait en milieu défensif, mais pour lui, aller de l'avant, c'est mieux. Et on sait très bien que le Raja doit gagner à ses titres. Est-ce que, et là, ma question, est-ce que M. Romao, a déjà à peu près sa stratégie? Oui, nous sommes à travailler sur ça. Nous sommes à sur ça avec une solution plus que la solution de Jubira. Nous sommes à travailler sur ça. Nous avons regardé une équipe très agressive qui est un sportif. On doit faire aussi une équipe avec un équilibre de ça. Bien sûr que nous sommes à regarder ça. Et vous avez dit bien les choses. Il y a des joueurs qui avons joué dans une position, comme Abed a joué comme milieu défensif à Jadid. Oui, il a joué contre moi, ne c'est pas comme milieu défensif. Aujourd'hui, les joueurs de milieu doivent être aussi défensifs et offensifs. C'est le foot moderne. Si vous avez un joueur seulement pour jouer sur le plan défensif, aujourd'hui, les joueurs doivent contrôler l'organisation offensive et défensive dans un niveau de haut niveau, parce qu'on parle de rage, on ne parle pas d'une équipe. Les joueurs qui jouent au milieu de rage doivent savoir défendre et jouer dans l'attaque comme les LR. On ne peut pas jouer seulement avec des LR qui pensent seulement en attaque. Et après, comment on va faire quand les autres ont le ballon? Quand on joue dans un niveau, le plus haut niveau. Regarde, nous avons joué contre une équipe qui a joué toujours avec 9, 10 joueurs derrière la balle.
Mais c'est le football de haut niveau. On doit faire ça. Et le Raja doit faire ça. Le Raja doit arriver à ce type avec la volonté, la rage de vaincre. Et aussi, sur le plan tactique, doit être très fort, bien sûr. Excusez-moi, monsieur Roman, mais vu l'engagement des joueurs, vu le style de jeu des joueurs face au KCM, là, on va dire que la majorité des supporters rajaouis, il n'y a plus d'espoir. La majorité se disent que c'est bon, c'est fini. Mais nous avons 90 minutes pour jouer. Si c'est fini, pourquoi on va faire le voyage là-bas? Non, c'est pas fini, mon ami. Il y a 90 minutes pour jouer. Nous avons joué contre KCM, bien sûr. Nous avons joué, ce n'est pas un match pour rêver. Non, ce n'est pas un match. Nous avons fait un premier mi-temps très bien. Notre adversaire a fait un contre-attaque qui a fait un but. Deuxième mi-temps, ne sais pas comme moi, comme entraîneur, j'aimerais faire. Mais une chose, c'est le match de KCM. Et autre chose, c'est le match de Steve. Mais ce n'est pas seulement pour nous. Si vous regardez dans le monde entier, il y a des équipes dans la Champions League font des matchs incroyables, après le match après ils perdent. Notre adversaire, l'adversaire qu'on va jouer, a joué aussi le dernier week-end. Il a perdu. Regardez, et alors, non, on va faire un match, bien sûr. On va faire un match très important pour tout le monde. Et on va jouer. Jusqu'au moment où nous n'avons perdu, nous sommes hors. Nous avons fait un match nul, mais tout le monde parle comme si nous avons déjà perdu. Non, nous avons fait un match nul contre Steve. C'est le champion d'Afrique. Il a joué la Coupe du Monde la dernière saison. Ici, contre Steve, qui a resté avec tous les meilleurs joueurs et a acheté d'autres meilleurs joueurs. Mais on parle de Steve, on a joué contre, c'est vrai, on a joué contre le champion d'Afrique, mais avec pas mal d'absences. Combien d'absences? Il a dit 8. Dans la conférence de presse, je dis à lui que seulement Ziaïa n'a pas joué. Il a seulement 2 joueurs. Seulement Ziaïa, il a arrière droite. Oui, c'est ça. Il a dit 8 pour donner plus valeur à match. Non, ce n'est pas vrai. Je dis là-bas, après il a baissé le ton, il a dit la vérité. Je peux dire la même chose. Non, seulement Ziaïa et seulement les joueurs de la droite, 2 joueurs seulement. Les autres sont tous dans le banc de touche. Meloul, ils sont là. Je vous dis le nom si vous voulez. Le Meloul est là, tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est une façon de jouer. Il joue. C'est une façon. Je peux jouer aussi comme ça. Bonjour. Oui, c'est la radio de Yann Massa. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire l'atmosphère qu'il y a au sein du jour de Raja, surtout après les dernières déclarations? Non, nous sommes à travailler tranquillement. Monsieur. Le groupe est là. Si vous pouvez venir ici, nous sommes à regarder tranquillement. Vous parlez ça. Savez-vous, je ne fais pas aucun commentaire sur ça. Je suis une personne qui est née dans un pays qui aime la liberté d'expression et de penser. Hein. Je ne fais pas commentaire sur ça. Alors, mais sur le plan éthique et sur le plan professionnel, il a des règles. Je ne peux parler à l'extérieur dans le café. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison avec ma femme? Je ne veux pas faire ça. Non, mais c'est un bien normal. Tous les jours sont là. Si vous me demandez si tout le monde a aimé ça, je ne sais pas. Je ne fais pas la question. Je ne fais pas la question. Mais parce que je respecte toujours. Mais ma liberté termine quand commence la liberté de vous. Est-ce que, mis à part le match de Sétif, est-ce que les responsables au Raja, maintenant on parle de l'avenir, Oui. est-ce que vous avez parlé ou est-ce que les responsables ont parlé avec vous concernant l'avenir du club, essayer de préparer la saison prochaine ou tout s'arrête après le match de Sétif pour mieux voir? Monsieur, mon cher ami, je ne sais pas ça.
je ne sais pas ça. Je sais une chose très simple. Je sais une chose très simple que vous devez savoir. J'ai, et comme tout le monde est au courant, j'ai un contrat plus avec le Rangers. Ça. Les questions que vous avez posées, que j'écoute, les remorques, hein, tout, que vous savez qu'est-ce que je sais. Je le sais aussi. Hein. Tout qui se passe, mais ne c'est pas seulement aujourd'hui. Depuis mon arrivée, il n'y a pas un jour de paix pour moi. Hein. Je dois travailler sur le plan de l'équipe. Hein? Depuis mon arrivée, je n'avais pas un jour de paix. Un jour aussi. Hein? Et je pense que je mérite un jour de paix. Hein? Je pense que je mérite. C'est depuis mon arrivée, monsieur. Ce n'est pas hier, non, mon arrivée. Et comme s'il n'y a pas un jour de paix, regardez, c'est un climat. Hein? Alors, bien sûr, quand vous avez l'amour pour les choses, la passion, on est toujours avec la foi, l'enthousiasme, le courage, parce que c'est mon métier. Et j'aime mon métier, et j'aime être entraîneur. J'ai fierté de ma carrière et de mon travail. Et je travaille comme un fou toujours. Je ne donne pas un moment de repos à moi-même parce que j'aime gagner. De questions, ça demande à M. le Président, à M. le Comité, demande à tout le monde. Moi, j'ai posé la question parce qu'aujourd'hui, au mois de mai, on doit se projeter pour l'année prochaine. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Ça, c'est le rôle, ça, c'est la manière des grandes équipes. Ça, bien sûr, c'est ça que... Mais c'est pas seulement... ici, parfois arrive n'importe où, arrive quelque chose, mais les choses sont claires toujours. Les choses sont claires. Bien sûr. Bonne chance, bon courage. Merci, toujours. C'est bien pour moi? Autre question, vous? Autre question? تفضلوا بالاسئله نحاولوا نبقاو في اطار ديال الاستعدادات المقابله المقبله في الجزائر ان شاء الله. تفضل. صراحه حنا لاعبين حاسين المسؤوليه اللي علينا اللي خصنا نقدموا ليه. الحمد لله جميع اللعابه ولا الطاقم التقني ولا الاداره الحمد لله حسب المسؤوليه لانه خصنا نمشيو للجزائر خصنا نجيبوا الماتش ديالنا من تما التاهل ديالنا من تما ان شاء الله يكون خير. تفضل سي سي جبيره بعد النية تاع المقابله اللي درتي مع كوكب رغم فريقك السابق ولا كنتي يعني عطيتي كلشي ما عندك بغيت نسولك انت نوعيه اللاعبين دابا واش انت في هذه المباريات كتامن بان تقول على اللاعبين اكثر من نوع المدرب حيت يقدر يبقى يدير معكم يومين يتابع التكتيك والانيماسيون ولكن واش كتشوف بان هاد الماتشات يعني بحال قلتي اللاعب هما اللي خصهم ياخذوا يسو برين اون شارج في هاد لي ماتش ويكونوا هما اللي كتبان المسا ديالهم في مثل هاد المباريات واش عشتي مثل هاد المباريات اللي عندهم ضغط كبير لان النتيجه ديال الذهاب هي اللي خلاتكم في هاد المسار. بصراحه كي قلتي انت المدرب ما يتحملش المسؤوليه ديال هذه المباراه لانه حنا نتحملوا المسؤوليه ديالها حيت حنا اللي في وسط التيران. الحمد لله حنا قلت لك قبيله حاسين المسؤوليه ديال هذا الماتش هذا. ممكن تزيدوا من عندكم شي حاجه باش كما قلت لك اللعابه قلت لك حاسين المسؤوليه اللي شي لعب 100 غيزيد 200 هادشي اللي نقول لك حنا حاسين المسؤوليه اللي غنمشيو نجيبوها من وفاق الصيف ان شاء الله. نتمنى من ربي ما يخيبناش ويكون خير. جبيره بالنسبه للجروب واش كتشوف انه في الفيستير واش كاين ان ليدر في الفرقه واش كاين كما نقولوا القائد ديال الفرقه اللي غيزيد الفرقه هو الجروب راه كاين جروب كاين الحمد لله خصنا غير نخدموا ونزيدوا شويه ونتابعوا ان شاء الله ويكون خير. هذا هو. نور الدين. جبيره وجدت المباراه وخرج الجهود ديال الذهاب انت متفائل بالنتيجه ديال المباراه اللي لعبها؟ انا اش بنقول لك ماشي متفائل انا عازم ان شاء الله عازمين كاملين باش نمشيو ونحققوا واحد النتيجه وان شاء الله راه كي قلت الدراري الاخرى راه يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله نمشيو قادرين باش نجيبوا التاهل من تما. بالنسبه لك انت شنو كينقصد الهويه راه في ايجابيه الاول اللي كاين في البطوله شنو كينقصد؟ بالنسبه لي ماشي نقصهم والو. بالنسبه لي الدراري كاملين كي قلتي لي ميور ديال البطوله
الحمد لله خاصني واحد شويه العزيمه ان شاء الله ويكون خير. المفروض هذه الشهادة هو العزيمه هنا حنا العزيمه عندنا في هذا الماتش. عشان نهضر على الماتش، ما تهضرش على الموسم. ما تهضرش على الموسم. شنو ناقص الدروب باش نصبح ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال، انا لاعب في وسط التيران فهمتي. تفضل اسي. عبد الجليل، بداية الموسم شفنا عبد الجليل ظهير ايسر، من بعد غياب الهاشمي ظهير ايمن، اخر مباراة وسط ميدان مباراة الصيف، فين غنشوفوا عبد الجليل؟ ان شاء الله. ان شاء الله. او جبيره جرب ان شاء الله القلعه الخضراء باش يقوم بجميع الادوار، علاش لا. وتحت لي الفرصه باش نلعب فريق ضروات اللي المدرب كان الهاشمي مضروب، عوض البوست ديالو اللي كان فيه خصص، الحمد لله توفقت فيه، راه رجع للبوست ديالو، ونتمنى ان شاء الله يكون مزيان حتى هو ويكون جميع الدراري مزيانين ان شاء الله. ما جاوبتينيش في الجمعة ان شاء الله فين غتكون؟ هو داك الشيء خيار المدرب. باقي ما كاينش عاد. خيار المدرب فونتوش. هادشي اللي كاين. غنفتح بين السي خالد لك الاسئله السي خالد مرحبا. هذا بعض صراحه ديالك كتجيب انه واش دابا المده ديال الجزائر كنطلق على الطول انكم غتمشيو تضربوا معنا؟ ما سمعت السؤال مزيان، سمعت التهديد ولكن ما سمعت السؤال. بعض الصراحه ديالك كتجي انه ديال الصيف ديال اللاعبين غتمشيو تنتقموا منهم تما. هاد المده ديال التدريب ديالكم تيمور المباراه واش باقي عندك تمثال ديال لافا القوه باش تضربهم تما؟ بصراحه انا ما قلتش الانتقام، قلت غادي نمشي تماك ما خايفينش منه، داكشي ما بقاش داكشي ديال الحماس باش غادي يهددني ولا شي حاجه، فبالعكس ما قلتش الانتقام، لكن الانتقام خصنا ننتقموا في كره القدم، لان بالعكس عندنا مسؤوليه كبيره، ما عنديش الوقت باش نفكر باش نمشي نكون شي جار ولا شي معركه خرج عليها، فبالعكس انا بالنسبه لنا عندي ما عنديش خوف، ما غادي نمشي تما الجزائر نلعب المسؤوليه، نلعب بروح رياضيه، بالعكس خصني نفكر بالنتيجه اكثر ما نفكر كما قلت لك شي معركه بين شي خصم ولا شي صديق ولا شي حاجه. خالد واش نقدروا نشوفوا في ماتش ديال الصيف الراجل ديال لاكوب دي موند دي كلوب اللي جمعوا ديال غلبه الحق باش كيتسنى شي حاجه؟ ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو الجميع، فمن بعد الهزيمه بصراحه كنظن الهزائم كثيره هذا الموسم والتعادلات، فكنظن ما بقاش عندنا خيار من غير الفوز بعصبه الابطال، ماشي الفوز على الاقل ندوزو لدور المجموعات، لان المقابله ضد وفاق ستيف مقابله صعبه، الكل عارف بان التعادل رغم انه بالنسبه لنا حنا كلاعبين ايجابي، لان هدف واحد اللي خدنا ان شاء الله نحققوا الانتصار ونجيبوا التاهل، باقي كل شيء ملعوب، مقابله صعبه الطرفين، فان شاء الله تضافر جميع مكونات فريق الرجاء البيضاوي، جمهور ولا مسيرين ولا لاعبين ان شاء الله، باش نحاولوا ان شاء الله ننهيو هذا الموسم على الاقل بالتاهل لدور المجموعات ان شاء الله. خلينا بحال التشكيله نتوما في نهايه الموسم يعني غتكون هضمتوا الطريقه باش كيلعبوا معاهم، واش ما كتشوفش جميع هاد المباريات خاص اللاعبين هما اللي يلعبوا يعني كاين كنقولوا سو بروندر اون شارج، واش من هاد المباريات انت لعبتي مباريات على مستوى خلال هو لاكوب دي موند، واش انك انت ممكن تمرن اللاعبين، حيت بلا السؤال ديال واش كاين ان ليدر في الفرقه اللي يقدر هو اللي كيكون مجموعين اللي بحال شكل جريندو، كان شي لعبات جريندو كيدوي كلشي حاد راسو كيسمع وكيعمر الدراري، لا حضرت هادشي في مباريات خارج المغرب، واش ممكن انه تكون انت مثلا او يكون كاروشي ولا شكون اللي غيقدر يدوي مع اللعابه، لان هذا الماتش راه ديالكم ماشي المدرب، حيت كل مازال جيتو لا سيزون غنقولوا يلاه كتاقلموا مع الخطه، دابا نتوما راه الماتش ديالكم واش عارفين شهرين دابا المساله. الحمد لله كاين كما قلتي لاعبين اللي يقدروا يتحملوا المسؤوليه، كاين اول حاجه كاين كاروشي، كاين كوكو حتى هو اللي عنده تجربه في فريق الرجاء البيضاوي، الحمد لله كاين اسماء اللي غادي تقدر تقوم بهذا الدور، فلكن المسؤوليه بصراحه ما كيتحملهاش واحد فريق الرجاء البيضاوي، هو كاين جبيره واخا الموسم ديالو الاول حتى هو كيهضر معنا، حتى هو يقدر يعطي التجربه ديالو، يقدر اللاعب شاب يعطينا حتى هو النصيحه ديالو، حنا مجموعه ماشي غير فرد شخص، كما قلتي في المسؤوليه حتى المسؤوليه ديال النتائج السلبيه كنظن ما كيتحملهاش الطاقم التقني بوحدو، فهاد اللاعبين هما اللي كيدخلوا للملعب، هما اللي حنا اللي كنتحمل المسؤوليه، فان شاء الله اللي كنتمنى هذه المسؤوليه كما تكون مشتركه بين جميع اللاعبين، وحنا عارفين المسؤوليه الان ماشي غير على فريق الرجاء البيضاوي، فحنا كنمثلوا الجمهور المغربي وكنمثلوا واحد الشعب الان، لان المقابله حاسمه بالنسبه لنا،
كنتمنى نكونوا في المستوى ان شاء الله ونجيو كما قلت لك التاهل ان شاء الله من الجزائر ان شاء الله. كيكون اخر تدخل ان اللاعبين خصهم يلتحقوا بالمجموعه. تفضل سي خالد التصريح ديال المدير الان تشكيل المجموعه ديالكم واش تصفى الامور بيناتكم واش عاد الصعب انا باش نكون معك صراحه ابعد الحدود في هذا التصريح والله ما سمعت. وصلت مع الدراري وصلني الميساج وهضرنا في هذا الموضوع بين اللاعبين بان ما خصش يكون بحال هذه التصريحات، ولكن البارح جا موبيدي قبل الحصه وطلب الاعتذار امام المسؤولين وامام اللاعبين، قال لهم بانني ربما حتى انا كان التصريح ديالي شويه مس بعض اللاعبين وما كانش عندهم قصد، زعما ما كانش هذه قصد بان خصنا الا كنا نربحوا في الجزائر خصنا يكونوا معنا رجال. انا متفق معاه اذا كان قال هذه الفكره الميساج ديالو وصلوا بهذه الطريقه بان الا كنا نربحوا في الجزائر خصنا يكونوا معنا رجال، انا معاه. فالا بغينا نربحوا ذاك الماتش خصنا نكونوا رجال كاملين، لان مقابله صعبه وحنا عارفين بان الخصم ماشي خلينا الظروف تكون سهله بيدينا، لا الجمهور ديالو حتى هو اللي كنسمع بان الجمهور حتى هو كيكون هذيك ضغط كبير. فاذا كنا خصنا نفوزوا فخصنا نساو بحال التصريحات، ما خصناش نمسوا اللاعبين، لان اللاعب راه هو اللي كيتحمل المسؤوليه ماشي الطاقم التقني. ف 11 لاعب كاملين من الحارس المرمى حتى المدافع حتى المهاجم، فلا تمارك علينا بيس راه كيتحمل المسؤوليه مجموعين، ولا تاهلنا حنا تاهلنا مجموعين، ولا تقصينا ولا كانت شي نتيجه خايبه فغادي نتحملها مجموعين. ماشي خصنا نقولوا هاد اللعاب بحال كي في المباراه الاخيره سمعنا اي مقابله كنحاولوا نرميو الضغط على لاعب واحد راه هو اللي دار. لا بالعكس حنا فريق الرجاء البيضاء مجموعه، اذا خسرنا كنخسروا مجموعين ولا ربحنا حنا كنربحوا مجموعين. انا متفق معك على الطرح ديالك اللي قلتي فريق وقع في وفاق سطيف. انا براسي ما كنت كنتظر منه يكون قوي اكثر من هادشي اللي شفت متفق معك. ففريق الرجاء البيضاوي استطاع يسجل هدفين واستطاع يوصل لمرمى الخصم اكثر من مره. كنا نستطيع نسجلوا حتى على الاقل واحد 4 اهداف كنظن، والهدفين اللي تسجلوا علينا كانوا جاوا من اخطاء في وسط الميدان، وكيكون الفريق حنا بحال الهجوم وكتجي بحال هجمه مضاده، فحتى الفريق ما كيكونش واقف مزيان. لكن كره القدم هي هذه، بما اننا استطعنا نفوزوا نتعادلوا ونسجلوا فكنظن حتى في الجزائر بالنسبه لنا ماشي مشكل. حتى فريق الرجاء البيضاوي الحمد لله في عصبه الابطال قدم وجه مغاير على البطوله، فقادر ان شاء الله باش يسجل هدف ولا هدفين، ونحاول ان شاء الله ما تتمركش علينا باش ان شاء الله نرجعوا بالتاهل للجزائر ان شاء الله. شكرا. هذا اخر تدخل.